नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। चलत आज प्रथम खबर पर नजर पकाइबा। जदि आपण निजे पीएम किसान सम्मान निधिर हिताधिकारी तेबे एक खबर आपण को खुशी करदेव। कृषक मान आर्थिक सहायता जोगाई देवा पाई केंद्र सरकार द्वारा परिचालित प्रधानमंत्री किसान निधि योजना संपर्क में एक बड़ अपडेट आसी। पीएम किसान योजनार सरकार नवरात्रि समय देशर 9 कोटी चाषी बैंक अकाउंट 2000 टंका स्थानांतर करेंगे। प्रधानमंत्री किसान निधिर 18तम किस्ती रिलीज तारीख सरकार घोषणा करिसेंती। पीएम किसान योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वेबसाइट अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टोबर 5 रे कृषकों पर 18तम किस्ती रिलीज करेंगे। यही योजना अधीन देशर गरीब चाषी को केंद्र सरकार प्रतिवर्ष 6000 टंका आर्थिक सहायता प्रदान करिसेंती। दर्शक परवर्ती खबर नजर पकाइबा। ओडिशा उपरे सक्रिय रही दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रभाव में राज्यर अधिकांश स्थान में वर्षा लगी रही। गतकाली सकाळ 8:30 आज पूर्वाह्न मध्य कटक जिला कंटापड़ार सर्वाधिक 110 मिलीमीटर वर्षा होईछि। यह व्यतीत बांकी में 105 मिलीमीटर, पुरी जिला पिपिली में 105 मिलीमीटर, बरगढ़ जिलार पद्मपुर में 102 मिलीमीटर, खोर्धा में 85 मिलीमीटर, ढेंकानाल जिला भुवन में 80 मिलीमीटर, खोर्धा जिला जटणी में 75 मिलीमीटर, पुरी जिला गोपरे 74 मिलीमीटर और सत्यवादी में 72 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होता। पूर्वाह्न सुधा बरगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केउझर जिले में प्रबल वर्षा हो पारे। परवर्ती 3 दिन जाए से बड़ वर्षार संभावना नहीं। तेबे अक्टोबर 1 बेलू उपकूल ओडिशा समेत नयागढ़, मयूरभंज, गजपति, केन्दुझर और सुंदरगढ़ में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हो ताको दृष्टि रखी आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र येलो वार्निंग जारी कर। परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। लोकसेवा भवनर कन्वेंशन हॉल शुक्रवार आयोजित जिलापाल सम्मेलन में जोगदे माननीय उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव धान संग्रह कार्य को सरल और त्वरान्वित करने निमंते परामर्श देइछन्ति। एही परिप्रेक्षी से कहिथिले जे जो जिलार मंडी गुड़िक कौन कारणवशतः धान संग्रह हो पारु नहीं से क्षेत्र में निकटतम जिलार मंडी में चाषी मैंने निज धान को बिक्री करें। संगृहीत धानर ऑनलाइन पंजीकरण होगा आवश्यक। धान नहीं जाउथिबा गाड़ी को गुड़िकर जीपीएस ट्रैकिंग करा जिवो, जेपरिक एथिरे कौनसी ट्रांसफर हेबो। मिलर मानक तरफ चाषी को झोट बस्ता और सुतली जोगाई दिज्व। गच्छित फसल सुरक्षा 58 शीतल भंडार राज्य में खूब शीघ्र खुलिबो। राज्यर चाषी मैंने केवल गोटे फसल उपर निर्भर नक एकाधिक फसल जैविक उपाय करने मंत्री श्री सिंह गुरुत्व देइछन्ति। आगामी खबर उपरे नजर पकाइबा। राशन कार्ड ई-केवाईसी अपडेट पाई दगंज होउछन्ति हिताधिकारी। घंटा घंटा धरी धाड़ी रे छिड़ा हेबा परे भी होई पारुनी अपडेट। सर्भर रे समस्या रही राशन कार्ड नंबर एंट्री पर मध्य आसुनी हिताधिकारी नाम चयन ऑप्शन। पुणी केतेबेले हिताधिकारी चयन ऑप्शन आसुन बेले थंब किंबा स्कानिंग नेउनी। पाँत पर लोक मैंने धाड़ी रे छिड़ा हेबा पर निराश होई घर को फेरुछन्ति। विशेषकर श्रमिक अधीन मजूरी अधिक प्रभावित होती। अन्य पक्षे साधारण लोक यह समस्या विषय न जानी पारि राशन डीलर उपर असंतुष्ट छाड़ुंट बोली से कहते। सरकार तुरंत यह पर पदक्षेप नियंतु, नचे सामूहिक भाव डीलर मैंने ई-केवाईसी अपडेट प्रक्रिया बंद करदेवे बोली चेतावनी देइछन्ति। आगामी खबर पर नजर पकाइबा। पश्चिम ओडिशा हेब चिड़ियाखाना। पश्चिम ओडिशा रे नुआ चिड़ियाखाना प्रक्रिया आरंभ हो जाइछि बोली उपमुख्यमंत्री कहते। ओडिशार पर्यटन विकास पाई अनेक योजना करिछि राज्य सरकार। संबलपुर चिड़ियाखानार संप्रसारण करिपारन्ति राज्य सरकार। ओडिशा रे एडवेंचर स्पोर्ट्स पाई अनेक सुजोग रही। एडवेंचर स्पोर्ट्स तथा यार पॉलिसी विषय अधिक जानिया आसंता सप्ताह मेघालय गस्तरे जीवे मंत्री। ओडिशा फेरिया परे एडवेंचर स्पोर्ट्स उपरे अनेक काम करा जिवे बोली से कहते। एतिसह ओडिशा रे बुद्धिस्ट कॉरिडोर प्रति गुरुत्व दिज्व सह पर्यटन को आकृष्ट करने को अधिक इको टूरिज्म व्यवस्था करा जिवो बोली कहते उपमुख्यमंत्री। खबर उपरे नजर पकाइबा। अद्यावधि छपा जाइथिबा 1,34,34,176 सुभद्रा आवेदन फर्म मध्य 1,57,01,055 फर्म बंटन करा जाइछि। सेप्टेम्बर 27 पर्यंत 95 लाख अधिक आवेदन पंजीकृत हो सारी। एपरी 25,29,720 सुभद्रा हिताधिकारी को अर्थराशि प्रदान करा जाइछि। एथिमध्यरु 25,17,545 जनक बैंक अकाउंट सीधासलख एवं 12,175 जन को सब्सिडी जरिया
ଅର୍ଥରାଶି ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶୋଭା ଶର୍ମା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଲୋକସେବା ଭବନ କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟରରେ ଆଜି 2 ଦିନିଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ଓ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ପଦ୍ଧତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗାଁରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଭଦ୍ରକ ସହରର ସନ୍ତିଆଠାରେ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ 2 ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିବା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେବାରୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ହିଂସାକୁ ନେଇ ସହରରେ 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି BNSS 163 ଧାରା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଧାମନଗର NCC ଓ ଆଖପାଖରେ 163 ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଧାମନଗର NSC ଓ ଦୋବଲରେ 163 ସହ 4 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ 163 ଧାରା ସହ 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଥରମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗହମ ମିଳିବ। ସେମାନଙ୍କ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାପ୍ୟର 20% ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଗହମ ସେମାନେ ପାଇବେ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଗହମ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ କଥା ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଗହମ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅକ୍ଟୋବରରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗହମ। ଗତକାଲି ଏନେଇ ଆଦେଶ ଆସିଛି। ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 20% ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଗହମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏବେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାସିକ 25 କିଲୋ ଚାଉଳ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଅନୁପାତିକ ଭାବେ ଏବେ ଗହମ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ତେବେ ଖାଉଟି ତଥା ହିତାଧିକାରୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଅନୁପାତକୁ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦାମ କେତେ ଜାଣିବେ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲର ଦର 101.6 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92.64 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 50 ଟଙ୍କା 62 ପଇସା ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 103 ଟଙ୍କା 44 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 89 ଟଙ୍କା 97 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି କୋଲକାତା ପେଟ୍ରୋଲର ଦର 104 ଟଙ୍କା 95 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ଦର 91 ଟଙ୍କା 76 ପଇସା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଦର 100 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ଦାମ 92 ଟଙ୍କା 34 ପଇସା ରହିଛି। ଦେଶ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ଆଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଦୀପାବଳି ଓ ଛଟ୍ ଅବସରରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଇଁ 6000 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 108 ଟ୍ରେନ୍ରେ ଅତିରିକ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ବଗି 12500 ବଗି ଯୋଡ଼ାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଉଥିବା ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଛଟ୍ ପୂଜା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରହିଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5975 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇସାରିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 4429 ଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ।